Terus identik ada pamari ku. Teh nang dak ada lo teman tegepok bi guling ngarane ka. Lo teman temu yum ya. Kok dukale. Aku mian tok dukale ni ka. Alhamdulillah di kelbau ngak. Kula pengajian ni man kaman gi sini ka. Ya kerja sampean letak fusen gi. Ya nyanyi dia ya. Tembang biar nang ke orkes tang nang ke Holy Yasin boy. Oh beda hadis beda dangdut. India. Ayo tinggal minta kang kok dia. Hum yaar hai tumhare. Video pana lagu deh. Mun maburu ayat itu orang keng mana lagu langsung siapa kia bener. Dildar hai tumhare. हमसे मिला करो nggak tangbin nih kakek yu cek nyaman naik kok lah karena bodoh ya tangbin ngocang lagi ibu kecok ini cek nyaman naik kok pengaji pentong marin buka orang kanda pengajian. हमसे मिला करो कोई शिकवे अगर हो cocok ke jadi orang mati ni pada ben orang napa je pun kanjing Nabi taselem orang tak kelem tasek tak bisa abita aki serase geger ka aing tasek ki pada ben kuburan tak bisa abita aki serase masuk gelem kubur ki nomor 2 orang geger gelem tasek ni kah kuat tedek remah hebat tedek remah tak andik kekuatan tibi kau tu etolongi bi orang sebeda etengkengan ki pada ben orang mati sealim apapun yang mati, sehebat apapun ibadahnya kalau sudah mati kau tu tolongi bi orang seki oh. Saya nomor 3 orang mati ini perlu bantuan, tapi tak setuju bantuan para tukang orang mati. Pada ben orang tak kelem ni kau perlu bantuan, tapi tak setuju bantuan para tunggi. Orang mati ni kata perlu bantuan deng sebereng. Napa saya kau perlu? Perengaki debu naguste kanjing Nabi. Kanjing Nabi debu seneka pertama. Iqra'u yasin ala mautakum maca aki yasin orang setena sampian kapi mun sampian andi keluarga sete maka bi sampian maca aki surat yasin situng bekto hadirin beda orang aga baik kemah tahu kemah nggih esaba isitung kenengan tanah. Lah ternyata kemane kamari pasang pa beda orang maca surat tabarok. Nyatanya ki kemane ke saya pasang ku tak sabak ya tasa kuburan beda kuburan nah. Ala apor dak kanjing Nabi tak kok kelero polan mancing kemah tepak ke kuburan. Kebele dak kanjing Nabi cek beda orang ngaci tabarok ya tasa kuburan ni kah. Paku ada buna kanjing Nabi hiyal mani'ah hiyal munjiyah min adzabil qabri surat tabarok dia. Surat Al-Mulk dia. Teti dengadeng. Teti lengaleng dari seksa kubur. Siapa orang turja setro selamat dari seksa kubur. Maka sampian pun kiodi. Ben malam cek tobeng maca surat tabarok. Menteri bisa ngamal lagi. Ya enggak ini kah? Saya rasa setro lepas dari seksa kubur. Saya rasa setro tak nyetinga seksa kubur. Pongki pada kesempatan. Cek kelopai maca surat tabarok. Oh tabak ibaca aki kau orang mati tabarok pada. Atau yang mati dibacakan surah Yasin. Sami. Sambian jelasnya ke kuburan. Dapat ke kuburan sambian ngolok salam. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Mun tak tahu cak Arab tak usah maksa. Tekok tepak ketua Petra saya baca. Tak usah dong jeletong langsung. Assalamualaikum bi mistiyah. Ya.
Lah orang mati ni mun yolo salam jawab, keng sampean tak ngiding. Ya rudduhu jawab, keng sampean tak ngiding. Ya untung tak ngiding, mun bah ngiding cecer magi sandalah. Assalamualaikum ya darakum waalaikumsalam. Sampian depak ke kuburan neng bereng kuburan dep temur. Mari ni kesampian khusus semate nikah. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ila ruhi abi wa ummi. Tak tahu cak Arab, cak Turja pada. Fatihai kerema kina kencer nada kanjing Nabi ban seteja orang sepos ampun sete ban kubur napak sebeda ilmu kubur nega bapak misnari. Al-Fatihah. Mari maca Fatihah pah maca Yasin. Mun ngibe Quran maca Yasin, embian tak ngibe Quran muka HP pada sepenting saya ngaji sampian. Jadi maca Quran HP ni kapada, maka tak ngibe Quran. Kor saya ngaji sampian. Keng mun HP na saya ngaji tak oleh ganjaran. Tak apa? Al-Fatihah. Tek, ya lagi dingaki Pak. Kok ngaji tibi tak tahu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Cang babang nyaman ki ya tangan na ko. Cang malaikat centa po kecolok ngaraji beni anang kake je HP na sing ngaji. Tak geng margana kake je lambe andi anak tak eba ngaji. Saya kemas nyampit ya. Oh dia boleh saya nyampit. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sepenting orang ngasih ngaji oleh kenceran nazalat alaihi rahmatun rahmata Allah. Nggih. Dibacakan Yasin napa-napa boleh gelek cepon beni cuma Yasin. Hataman gelek ki. Hataman ki. Tapi tak langkong ki. Hataman ni ngaji ni kemuntro de pak akase mate kencerna Quran. Semaca kutu oleh kenceran gelu. Kan senikah. Kulang ngirim kenceran kau orang mate. Napa saya kirim makina? Kencerna hataman. Apa le? Ya. Posang goceng aja. Sedekah. Genceran hati-hati. Maca Quran ni ka muntro oleh genceran muntro de pa. Kan gulangnya rema genceran. Genceran gula bagi ka orang mate kan ki. Maka syarat tanimun genceran gula bagi ka orang mate. Maka kotu gula semaca ni oleh genceran gelu. Jadi gula ngaji Quran. Ketika gula ngaji Quran gula oleh genceran. Baru genceran gula bi gula hadiah agina ka orang mate. Jadi gula saya ngaji kotu oleh genceran gelu. Mun saya ngaji tak oleh ganjaran, maka saya mati tak oleh. Dari masih bagi kau orang cak benti bing tak oleh ganjaran. Maka ngaji Quran ni kahataman tak langkong, tak parlo kencang si penting tepat. Karena mun kencang ni kada faidah. Karena biaya sampean. Cang malaikat, apa saya baca kaki? Malaikat saya nulis melar, itu tulisan je cang malaikat dia. Otaba mun tak pate tahu, tin nama kita norok darusan gelu. Walladina kaparu kadda wa kaddabu bi abi. Cang malaikat beduk ben Quran aja cong. Kencang gelu tak oleh kenceran. Ya lawan gelu sini. Kaya tak ada faidah nakiyagi. Maka namun hataman Al-Quran tina nyari orang nyak banyak pele. Sapolo orang tak apa-apa. Deki ngaji telo jusen sepenting ngajina gampang. Ngajina saya ki.
tahu sedikit jajang kencang, tahu salah gua, ki sepenting tepak. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Qala kam labista, qala labistu yawman aw ba'da yawm. Ngaji yada, beda sing ngaji ibu di. Laju setelah poluan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wadi wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Bureng kampung keton, anang siapa ngaji cek nyaman, teku kamu sholah. Orang kata ada, aku tak HP, atau bang lagi kamik. Tadi HP seada urusan begele. Tak perlu ngaji kencang, tak perlu ngaji oleh banyak. Ti nama kita hatam mungkin tak ada kencernah. Boleh kaki ceng. Makanya tak langkong mun hataman pele orang agelugi. Cek kormokor pada ngaji Quran dikal. Tak percuma kali ngaji kencang sekejap setengah jam ampun hatam 30 juz setengah jam 30 orang. Pak kerapak. Waduh boleh tak mencegat. Tak bisa hadirin. Ini ke Quran ini kada buna epon Guste. Makanya Quran ini kata pada ben bacaan selain. Tengate urusan ben Quran ini paku ada buna kanjing Nabi. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang maca Quran tak oleh kencaran justru bi Quran na laknat. Salah tak oleh kencaran oleh laknat. Bahaya tak bahaya? Tengah urusan ben Quran, ngaji Quran ni keng patepak hadirin, patepak. Nggih. Mencari Allah pada selamat kafi. Tin atau sadeng medeng-teng mang demang. Ki burung alak lagu Mekkaan bek semua berak Mekkaan. Mun Mekkaan berak geluh ngaleng alak lagu Madinah tak apa-apa. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Tak tahu sini ndak lagu Timur Tengah. Lagu Karang Pring tak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada lagu Cina mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ring lebat Pak jawab hayya. Aja pemulai kada aja. Pemulai kada aja. Ya kan yang imun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kabar Owe punya? Owe sehat-sehat aja. Kebenih lagu na Quran tapi lagu na orang ce. Kamu jangan nyonyo-nyonyo. Nanti saya tapok kamu bilu ah. Marah dena. Kurang 10 menit. Hah? Mecek lekas sah. Aduh enggak tang bini kakeyu. Pengajian
Saya pikir sampean apa? Hah? Apa yang pesan? Lakarnya ada kemi kan tumben. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiding si Banser lah cukup mie jaga aja. Pak Banser tuju, Pas Banser. Oi. Halo. Pulang itu dia. Mas Banser. Halo. Mainnya lagi secek keren Mas Banser ya. Patah tak bisa atau lele kare. Dekiko pahit yang mbak mau lihat singa. Itu agina sampean mantar masuk surga ben kam saragama. Mas Banser. Halo. Hari gue laku bisa ngawal pengajian. Siapa saya ceramah? Huli Yasin. Lah kaya kok muncul tak kira ngawal kia gue pandangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sapora sampai agak ki. Pon, sepertama orang mate pada ben orang takelem. Nomor situ orang takelem tasik nika aing nika lo bisa abita aki orang saya takelem ki. Kufuran tak tahu abita aki saya rasa masuk. Saya rasa saus tergantung amalah. Makanya si ibadah cak sombong gelum pian. Lo ebang ki saya tak ibadah cak putus asa. Masih banyak kesempatan kau lebih najunan untuk membecek menterbi Allah pada teti orang selamat. Amin. Nomor 2, aing tasik nikah hadirin. Salak pela kau orang takelem tak bisa nolongi abang tibi pakun kau tu tolongi bi orang sebeda eteng ke. Pada ben orang takelem. Orang takelem gak dinto tak bisa alak ko si manfaat ka abang. Pada ben orang mate kau tu tolongi bi orang seudi. Se nomor 3, tolongan tak setuju pertolongan para tuh. Pertolongan khusus saya kapar lebih orang takelem. Pada ben orang mate tak setuju pertolongan para tuh. Tapi pertolongan khusus. Napa sih pertama orang mati ini kasih bekal selamat situng mau saki Al-Qur. Alhamdulillah gila ampun macaki Al-Quran. Maka ten gula bengal nyak se almarhumin almarhumat dusun Durjo Kili Tengah Karangpring ini kan apa nih kah? Desa Karangping dusun Durjo Kili Tengah ini kan apa? Ken, Karangpring ini kan nyamanan apa? Desa. Durjo. Dusun. Kili Tengah. Di sana boleh. Kocang di sana Karangpring. Tapi di sana 2 ada ya nyaman. Mai bingung denang kok deh. Ya dusun je benih tempat. Dusun Karangpring. Oh, dusun Turjo. Di sana Karangpring. Kili Tengahnya nyaman apa? Le kampung bendusun je saapaan yuk? Tadi nak kata berapa cangkak aja. Tanya ki ke Pak Tinggi na deki. Gedang apa tak ada deh. Ini karen deh kan. Bon, nomor situ ngoreng seteri ka bakal selamat kalaban imac aki Al-Qur. Nomor 2, orang mati ni ka bakal selamat bid doa. Kalaban tua aki. Nika deki bekali tutup nika kalaban doa. Allahumma taqabbal wa usil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna wa ma tasaddaqna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah. Nanti akan dibaca doa di akhir. Cak jalanan, cak kulian, dan mun tak tega doa kak dinto cak sampai meninggalkan tempat karena doa ni kedeki sebekal aman faad ke orang-orang semati saya khole mangke niki. Awis sadaqah
Orang mati ni kecukan bekal selamat gara-gara sada kain. Sada koin. Cek pun orang kona erbai. Mungkin sampean kan beda erba ni kaki. Kan beda saya pada ke sampean ni kaki. Beda teng-teng-teng saya bagi ke sampean ni kaki. Beda bintam-bin berkat saya bagi ke sampean ni kaki. Sataja ka angka sataja saya pada ngaki Kak Dinto merupakan saudara kona almarhumin almarhumat. Titi sesete keluarga kaula ajunan mungkin ampun ekeremi Quran, ampun ekeremi doa, ampun ekeremi sedekah. Kala bentelok ni ka orang setena kaula ben ajunan ku tak selamat bi Allah ya lam barza. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kula ben ajunan manter pada selamat budian. Kula ben ajunan kapan saya tebi nak foto manter eke ngakna. Kula ben sampean kapan saya tebi nak foto manter tua akina. Manter erbe na cukan amin. Mun zaman ko na zaman lambe pan malam Jumat ni kemuni penggalan le muni penggalan. Ni ka atana apa banyak masak cukup apa banyak pai kere maki ka guru ngaci. Pada kan tohi. Pan para mau ripa apa ini rebe. Apa rebe? Polan saya mati rep ngarep dari bebe. Ngarep dari anak, ngarep dari kompoi. Makanya sadar karena orang mati, kocak rep. Polan saya mati, rep ngarep dari bebe. Kan sini kering kona nikah. Main mantan. Main mantan. Polan eman oman ben pelotan. Lamaran lamber kan pelotan kapi kak. Tetel becit tutul kan nikah saya giba kan. Ini kan pelotan saya giba ini kak. Pelotan, ngiba pelotan, tetel becit tutul nikah pelotan. Makanya kocak mantan polan eman oman ben pelotan. Mak ngangkui pelotan. Polan pelotan ni karek kalau pada ben peres. Jadi saya sa amalarat. Maka mantan ingi baaki mak pelotan. Mak sajan atok-tok sajan atretan. Ingi baaki tetel sajan rapet sajan abuntel. Ingi baaki becit cak gempang auba cak lekas ngecit. Ingi baaki tutul cak saling tungatu cak saling mamatul. Pak ingi baaki gedang ket sangket bendeng adeng. Mil seer. Kombi bikin buang koleng gakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mungkin ki pada setelok ni kehadirin reng saya kaula ajunan bi Allah berkali berselamat. Amin Allahumma. Mantar kaula benajunan ketika saya tebudian mantar bina foto erbena gedang ibu keluarga biya ada tina aki ko arbu gedang akabi. Misalnya cer-cer sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya habibi. Mun sing akan cek ngocak teko atal-talan. Banser beri. Banser parengi banser nih. Burung. Tercukup miala. Mali aku mela dia. Mayu pun boleh majakin selawat yo. Ayo, cak beli ya. Yo, mulai. Sallallahu ala Muhammad. Mulai mayu. Hah? Burung? Gimana burung kake? Musa ibun lau mai tekuk burung aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sering saya bercerita, perhatikan, dan gula sering cerita bagaimana Siti Fatimah saja yang putrinya Nabi Muhammad. Dari Siti Fatimah ini kasih turun ke Habib mungkin nih kalau. Siti Fatimah yang punya anak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sedimin terkenal laguna Inna fil jannati nahran bil laban li Aliin wa Husainin wa Hasan. Kan beda lagu lagi. Lah Sayyidina Hasan Husain itu putra dari Sayyidina Ali, Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Siti Fatimah nikah putrana Gusti Kanjeng na. Siti Fatimah wafat, Siti Fatimah nikah set.
epekol bi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Abi Dzarrin Al-Ghifari. Dapat ke kuburan, Siti Fatimah tak langsung sabak ke dalam lubang, ki beda epeng kira lubang gelu. Abi Dzarrin bah ngucak ke kuburan, ya qabru atadari manil lati ji'na biha ilaik, hadhihi Fatimah bintu Rasulillah wa zawjatu Ali Al-Murtada wa ummul Hasan wal Husain. Kuburan, kakek tahu siapa seepasang ka lubang kakek. Seepasang ngari Siti Fatimah kuburan, orang paling mulja putrana Kanjeng Nabi, orang paling mulja rajina Sayyidina Ali, orang paling mulja ring sepona Hasan bin Husain. Seepasang kakek je orang paling mulja, paling tinggi pangkat, tinggi derajat putrana Kanjeng Nabi. Kuburan ni pah meto suara sampai sebeda ayat ting kuburan ni ka ngiding ka suara ni ka. Pakuwa jawab na kuburan, ma ana maudhi'u dhi nasabin wala hasabin wala malin walakinni maudhi'u man kasurat hasanatuh. Sengkok kuburan benih kenangna orang penter, benih kenangna orang tinggi derajat, benih kenangna orang alim, benih kenangna orang soki, benih kenangna orang andi jabatan. Sengkok kuburan je kenangna orang andi amal soleh, amal bagus. Engak sahabat abai mun amal bagus selamat. Keng anak sahabat abai mun amal cuba celaka. Seepasang Siti Fatimah kuburan ki ajawab senikah. Padahal seepasang Siti Fatimah apa na boleh karobung timah aja. Beda Bung Timah. Beda Bung Timah. Beda lagu Jember ni kalau buat lagu Bung Timah ki. Aing mata akili duta kening tanpa bekto bula nyaretika pastada kok. Nek bener nyari baraben nyari rokok. Bikul yang ku lagu ka janda ternyata aku tak aro aku aking rokok tada. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau sekelas Siti Fatimah saja kuburan masih berbicara seperti itu, apa nak boleh karo Holil Yasin mate. Embian bah noro, bah ngocak embian. Kuburan are Holil Yasin ya. Sambo bek ngebek tas kodium ro. Nak ganang saya semua genteng. Lo parcajem ya. Cak gula genteng lo parcajem. Mbian gula betak parcajem. Sehingga agama you. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para mila gak dintoh masuk ke dalam kubur kaula ben ajunan. Kuburan tak tahu fitaki kaula ajunan pada ben orang tak kelem nikah tase aing tase tak tahu fitaki cara tak kelem saya abai geger bakun tak kelem meskipun jabatanna tinggi. Jelas ki? Orang tak kelem nikah parlo tolongin apa tak parlo? Parlo. Sawat kuat tak orang mun takelem tak kira bisa nolongi abang tibi kecuali tolongi bi orang sebeda tengkengan kecuali tolongi bi orang sebeda etas kapal sanika orang mate nika sera saus orang mate make lagi ngaji pelak make lagi oding pelak ngaji ki oding pelak bejeng ki oding pelak ibadah mate tak bisa ngaji tak bisa bejeng tak bisa adzikir maka celentung situ orang mate tolongi bi orang sebeda atas dunya pada ben orang takelem pakuatin hadirin de faidana bu mun ki alam dunya ne ka kadrina kuat sepeda motor pekol mak kita lo bisa ke TV king mun mati de faidana make kuat pakun ko tutolongi bi orang sebeda tengkengan jelas ki maka orang mati ni kepada orang mati ni kemakela engak na pagi oding kiai tak kiai ustad tak ustad ring tani tak ring tani tado boleh pelek na kecuali tolongi bi orang se ode menolongi orang tak kelem ni kalau saja bantuan para tu embian mun ki beda itu rujare bantuan sepaling butuh karo situng PC nggih kan bu mun temen PC sampean andi parlo napa tolongi PC bu sampean de iya akabina tahu sti nama kita nolongi laku korngi PC bener embian mangkat ke Mekah di nama kembian tak nyangwit tas ben rambing kor sangwe PC mangkat sampean jember sampean beres saya parlo bes
Sake embian tina nyandek make tak cek abid entar menamu jo sepenting ngibe bes. Oh menamu iku. Tak langkung muntar karing sake ini kecek ngibe kakanan. Ini kan tuh muntar karing sake ampun ngibe deureun ki. Ngibe roti, ngibe kedungdung, ngibe salak deh ya. Nggih. Mun entar karing sake cek ngibe deureun, orang sake je tak ibe tak timur tak ndek ngakan. Mun pak entar karing sake ngibe kakanan, seajaga polempo kebi deh. Sesake sajentum bese. Maka muntar karing sake ini kecek ngibe deureun sampean. Orang sake ini ketak ndek ngakan. Maka muntar karing sake ngibe napa? Ngibe pese. Mak lek ini kebai tamban atampe. Conya banyak jambian beniring soki caucan pese pak juta lima. Merocong. 15.000 yu. Cocok. Cocok mun 15.000. Tina make 15.000. Mun saya hadir yang nyandak kapi kan oleh Pak Juta ki ya. Nggih napa nggih? Cuman mun ngibening 15.000 cek bitabit beki nyimpang ya lek tina korban tenor kok. Mole cek ngibening 15.000 ki ada entek biteng. Gula hargana 12.500. Sesake ki andi utang 3.500 senyari gula. Jadi mending 15.000 nya mangkat. Mun sambian ngibe 100 ada entek biteng lo apa. Dan tek gelu. Ya mun lakar epa keluari ka sambian magita arjeng nginum ngargei. Teka sambian tak ngopi mun lakar dungi epa keluari kopi, ngereng deer bismillah. Sing isira maki kok kopi namarin. Ada ngargai saberi. Nak nikah. Gula seneng mun pengajian beri. Gula tur kadang pengajian nampu beri kopi susu. Gula mun beri kopi susu ini gula sing nginum ada macam gula ni. Bening lenyer kopi susu ni ke inuman mah bingung. Kopi nang ngajak pinar, susu nang ngajak tedung. Ngakopak. Jam pendong abon organ deh kakek. Legula mun nginum susu ngantuk. Jadi muntar karing sake ngiben apa? Susu siapa? Saya kemana nyepit susu ki buru yo. Banser Pak Banser. Hari mun tak mulai kok saya mulai hari. Ajo sajeling jo. Pemulai lagi je. Tolong Tina mulai kena. Baca aku. Setengah jam lah. Congok melolo. Ada apa cak nyungok ding tibi? Munding tibi apa nak boleh congok? Makai pergemar apa dah ya? Baca. Jam. Lagu lah dikucem mati biar amat sampean sebera. Dasar. Terus lagi lah sambil pendalan dah ya. Montak aku menyongku lagi sampean. Ya jadi kuding tibi aku bera. Munding tibi apa nak boleh tengku makai tekem apa. Kula ni kucem beni ke ngambu ke ni kucem rumah tak kok mate. Makanya aku lidah ya kena. Hah? Ada apa maki panitia? Dia nantok tok biko. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu dina boleh orang mati nikah pada ben orang takelem. Napa piten? Napa pada nah? Orang takelem metase aing tak bisa abita aki serase takelem ki. Pada ben kuburan tak bisa abita aki sera kuburan nikah. Maka nampian jak sombong makai lemangkin sampian soki makai jabat na tengki makai sampian nyai makai sampian kiai. Ada piten ben si tak nyai ben si tak kiai. Pada ben sampian takelem metase aing tase tak kira tahu jampian nyai pokong balik geker bleng nyelem sampian. Benih kapan nyai pakai pakai atas mun saya orang biasa takelem. Kuburan pada tak tahu abita aki. Pertama lagi. Nomor 2. Orang tak kelem nikah tak bisa andi kekuatan tibi. Kau tu tolongi bi orang sebeda etenggengan.
Ngerti tenggengan sampean? Pada ben orang mati. Orang mati ini kuat enggak napa hebat ada mata andi kekuatan tibi kecuali tolongi bi orang sebeda ialam tun. Senomor telok nolongi orang tak kelem ni kalau setuju bantuan peratu. Orang tak kelem ni kaparlo bantuan tapi lo setuju bantuan cocok beda bantuan khusus enggi. Kuna ben sampean mun tak kelem mun beda ederet. Emas, ibri emas, bunga tak bunga. Ibri EPC seneng tak seneng. Orang tak kelem atau ketelan bi sampean pah ibri emas endek napa endek. Tak endek apa nak boleh emas 1 kilo mati nyelem ke dalam. Bangki lah tak kelem ki babang tibik lah berai ibri emas 3 kilo ya tak beli ki ya ke atas. Lain parlo bantuan ring tak kelem tapi tak setuju bantuan para tu. Kula ben sampean mun ki tenggengan diberi emas 3 kilo bocek bunga nah. Sajon banyak sajon bunga. Orang tak kelem ibri emas tak kira ndak karena mun ibri emas 3 kilo jan tak kelem. Jelas. Sampean makin mun ibri EPC bunga apa tak bunga? Orang tak kelem jak beri EPC. Pa ibri EPC 5 miliar, 1 miliar atas. Mun 5 miliar 5 tas. Ekala kira-kira bi ring tak kelem. Tak ekala karena mun ekala orang ngamate ka EPC na tak melo. Jadi orang tak kelem ni parlo bantuan tapi tak setuju bantuan ni paratu. Pada ben orang ilmu kopur parlo bantuan tapi tak setuju bantuan ni cocok. Jelas ki. Orang tak kelem ni ketempeng beri emas, ketempeng beri PC, beri ban bekas bayi. Iya, beri ban bekas, beri ban mobil ban dalam tapi mari kompa. Bunga apa selamat. Orang mati pada hadirin. Orang mati ni kaselamat benih polan kubur Nabi sampean dibangun pakai semen punten. Orang mati dia selamat benih polan ekai mandi pas sampean nangis tak buambu. Kapan selaki mati pasti bini carka-caran kakek. Bu pahaku lupuk katanian. Alexer alenteng aurjud aliyer meledak buma. Cantim ngopus no. Dak faida nambian laki na mati pahateng lenteng apuk lupuk justru ni kajan mabera mun beda orang mati pahabi si odi etangisi senangis sampai nyepit kalampi alenteng alexer aku lupuk ni kahoko maharam karena ni termasuk dia hanya mana tak oleh jelas maka na benita oleh nangis keng mun nateng blunteng dua tu ko masuk ke rumah tu ko tak ningkala paniyen tadi pah selap ni sakit. Pas tu kateng blunteng paniyen tadi pas selap deh. Kapan iya nomi? Beres boleh. Nangis boleh, yen tadi boleh selap boleh deh. Iya nomin beres boleh. Pola ke ngarejeng ke kebuk. Tak oleh nangis sampai melewati batas itu tidak boleh. Itu namanya nih haho maharam. Oleh nangis tapi kok tu wajar ki. Jelas. Keng dalang kong torai ki turja gula nurai bengkalan ni kemun bedereng laki mati pas bini nangis akang pelingkang ngapuk-lupuk haram tak abid saya alaki ya boleh jua ajo bengkalan mun karang ngeprank cung saraan kita oleh satu sehari pahla ngupload status kipas-kipas mencari angin duduk di kursi lampunya terang cepat-cepat siapa yang kepingin mumpung aku janda pirang eko. Pahai beri caption lagu hai serba salah jikalau menjadi janda kemanapun juga orang curiga nasib oh nasib. Yalla torai ki mula sa laki mati parang sa pukul-puk. Biasa na taabi na lagi boleh. Si ampo tak gelem malaki boleh. Nangis keng cuma beng-rembeng ro. Si laki mati si bini karo beng-rembeng. Kasator kadang maki-epentagen pak kali ampo tak ende. Ampo ngucap engko ki ingat katang kakak. Ampo senika. Ki mati na lagi cok keng nangis beng-rembeng. Tak nyangka le. Jaring tak sakit. Yenje tak caku capa. Jaringan lembaku jangan sakit apa yu lo sakit le jaringan malam bagi odi lah saya mati ki laku
Lemun saya mati ki lakukan malam ki odi bu. Lah torot kah. Tepak kare ngapa dinari mecek sarana. Lese mati ki lakukan malam makan. Mulai boy mayu. Udah cerita tanah penceramah ngangkodina. Allahumma sholli ala Muhammad.